अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ इस मुक़द्दस अब्रो और आज का जो मेरा टॉपिक है क्वाइनेज ऑफ मुग़ल एम्परर अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 15 अक्टूबर 1542 उमरकोट में पैदा हुए। उमरकोट जो कि आज के पाकिस्तान सूबा सिंध में आता है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने 1556 में मुग़ल सल्तनत का तख्त संभाला। अकबर की हुकूमत का जो टाइम पीरियड रहा वो 49 ईयर्स रहा और अकबर के दौरे हुकूमत को मुग़ल सल्तनत का गोल्डन टाइम पीरियड माना जाता है। अकबर ने न सिर्फ मुग़ल सल्तनत की हुदूद को वसअत दी बल्कि मुख्तलिफ अक़वाल और मज़ाहिब के लोगों को मुत्तहिद करने की कोशिश की। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने काफ़ी ज़्यादा बैटल्स लड़ी, जिसमें जो है वो मशहूर बैटल ऑफ पानीपत आ जाती है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी आ जाती है। अकबर ने अपनी सल्तनत में सोशल और पॉलिटिकल यूनिटी को पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा शादियाँ की, जैसे कि अकबर ने राजपूतों और मुग़लों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए जोधाबाई जो कि एक राजपूत शहज़ादी थी उनसे शादी की। इसके अलावा अकबर ने दीगर मुख्तलिफ मज़ाहिब और कौमियत की ख़वातीन से भी निकाह किया ताकि सल्तनत में हम आहंगी कायम रखी जा सके। अब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की वफ़ात की बात की जाए तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 27 अक्टूबर 1605 फतेहपुर में वफ़ात पाई। इनकी मौत की वजह एक बीमारी बताई जाती है जो मुमकिना तौर पर पेचिश थी। जब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की वफ़ात होती है तब उनकी उम्र 63 ईयर्स थी। अब अगर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के मकबरे की बात की जाए तो अकबर का मकबरा आगरा के करीब सिकंदरा में वाक़ है। ये मकबरा मुग़ल आर्ट और आर्किटेक्चर की एक शानदार मिसाल है और इसे अकबर की वफ़ात के बाद उसके बेटे जहांगीर ने मुकम्मल करवाया। ये मकबरा सुर्ख पत्थर और संग मरमर से बनाया गया है। क्वाइनेज ऑफ मुग़ल एम्परर अकबर के दौरे हुकूमत में 3 किस्म के क्वाइंस जारी किए गए, जिनमें गोल्ड क्वाइंस, सिल्वर क्वाइंस और कॉपर क्वाइंस आ जाते हैं। अकबर की क्वाइंस में से सबसे ज़्यादा जो अहमियत रखते हैं वो है गोल्डन क्वाइंस। ये क्वाइंस सल्तनत की इक़्तिसादी और सकाफ़ती अज़मत की अक्कासी करती है। अकबर के गोल्डन क्वाइंस को महर या अशरफी दोनों ही कहा जाता था। अब इन गोल्ड के क्वाइंस का अक्सर जो वेट हुआ करता था वो 10.76 ग्राम हुआ करता था, लेकिन इनके मुख्तलिफ साइज़ और वज़न में भी सिक्के जारी किए जाते थे। अब इसके अलावा सिक्कों पर सूरज और चाँद की तस्वीर भी पाई जाती है, जो कि अकबर ने जब दीन इलाही के फ़लसफ़े को ज़ाहिर किया था उसके बाद की क्वाइंस पे पाई जाती हैं। कि गोल्डन क्वाइंस पे अगर लिखाई की बात की जाए तो उन पे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी लिखा हुआ होता था। दूसरी तरफ अब इसके अलावा कुछ गोल्ड क्वाइंस में इस्लामी कलमे, दुआएं और बाज़ औक़ात कुरानी आयत भी लिखी हुई होती थी। अब ये जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे ये अलग अलग शहरों में जारी किए गए, जैसे कि लाहौर हो गया, आगरा, अहमदाबाद और फतेहपुर जैसे शहरों में इन सिक्कों को राइज किया गया। सिल्वर क्वाइंस ऑफ अकबर। अब अगर सिल्वर क्वाइंस की बात की जाए तो सिल्वर क्वाइंस को रुपया कहा जाता था, जो कि आज भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की करेंसी का नाम इसी से मौजूद है। अकबर के इन सिल्वर क्वाइंस ने सल्तनत की तिजारती तरक्की में अहम किरदार अदा किया। ये क्वाइंस न सिर्फ रोज़मर्रा की तिजारत बल्कि सल्तनत के मुख्तलिफ टैक्सों और सरकारी लेन देन में भी इस्तेमाल होते थे। वज़न और मयार की बात की जाए तो अकबर के सिल्वर क्वाइंस का जो वेट हुआ करता था वो 11.66 ग्राम का हुआ करता था। ये सिल्वर क्वाइंस प्योर सिल्वर की बने हुए होते थे। अकबर ने इन सिल्वर क्वाइंस के लिए एक मयारी वज़न और खालिस धात के तनासुब को नाफिज किया। अकबर के इन सिल्वर कॉइन्स पर अकबर का मुकम्मल नाम जैसे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी लिखा हुआ होता था। दूसरी तरफ इस्लामी कलमात कुरानी आयत लिखी हुई होती थी। अकबर के इन कॉइन्स पे
شہروں کے نام بھی لکھے ہوئے ہوتے تھے، جیسے کہ جس شہر میں جو سکہ رائج ہوتا تھا یا جاری کیا جاتا تھا تو اس سکے پہ اس شہر کا نام لکھوایا جاتا تھا۔ اب یہ سلور کوائنس مغل سلطنت کے امپورٹنٹ سٹیز میں جیسے کہ لاہور ہو گیا، آگرہ، احمد آباد، دلی اور فتح پور جیسے شہروں میں جاری کیے جاتے تھے۔ یہ سکے اندرونی اور بیرونی تجارت میں بنیادی کرنسی کے طور پہ استعمال ہوتے تھے۔ اب یہ جو سلور کوائنس تھے یہ پرٹیکولر کسی شہروں میں استعمال نہیں ہوتے تھے، بلکہ پوری سلطنت میں یہ سلور کوائنس یوز ہوا کرتے تھے۔ اب ان سکوں کی وجہ سے ٹریڈ میں بھی کافی زیادہ امپرومنٹ ہوئی۔ کوپر کوائنس آف اکبر۔ اب اگر اکبر کے کوپر کوائنس کی بات کی جائے تو کوپر کوائنس کو دام کہا جاتا تھا۔ یہ سکے چھوٹی لین دین اور عام عوام کے استعمال کے لیے بنائی گئی تھی۔ دام کا شمار مینس کی کوپر کوائن کا شمار مغل کرنسی کے چھوٹے یونٹس میں ہوتا تھا، جو گولڈن کوائنس اور سلور کوائنس کے کمپیریزن میں کم مالیت کے ہوتے تھے۔ وزن اور معیار کی بات کی جائے تو تانبے کے سکوں کا جو وزن ہوتا تھا عام طور پر وہ 20 سے 25 گرام سے درمیان کا ہوتا تھا۔ یہ سکے پیور کوپر کے بنے ہوئے ہوتے تھے اور ان پر واضح کندا کاری ہوتی تھی۔ ان سکوں پر بھی گولڈن کوائنس اور سلور کوائنس کی طرح فارسی رسم الخط میں اکبر کا نام ہی لکھا ہوا ہوتا تھا۔ کچھ سکوں پر سکہ جاری کرنے والے شہر کا نام بھی درج ہوا تھا، جیسے کہ لاہور، دلی اور آگرہ ہو گیا۔ جو کوپر کوائنس ہوا کرتے تھے اس پہ جو ہے وہ سادہ سی ڈیزائنز بنائی ہوئی ہوتی تھی۔ کوپر کوائنس پر اسلامی کلمات یا مغل سلطنت کے نشان بھی شامل ہوتے تھے۔ کوپر کوائنس روزمرہ کی ضروریات جیسے کھانے پینے کی اشیاء، کپڑے اور دیگر گھریلو سامان کے خرید و فروخت میں استعمال ہوتے تھے۔ یہ سکے چھوٹے کاروبار، کسانوں اور مزدوروں کے لیے سب سے زیادہ موزوں تھے۔ کوپر کوائنس نے مغل معیشت میں عام عوام کو مالیاتی نظام کا حصہ بنایا۔ یہ سکے عام عوام اور امیر طبقے کے درمیان مالیاتی فرق کو متوازن کرنے میں مددگار ثابت ہوئے۔ اب جو کوپر کوائنس ہوا کرتے تھے وہ مختلف شہروں میں جاری کیے گئے، جن میں لاہور، آگرہ، احمد آباد، دلی اور فتح پور آ جاتے ہیں۔ ڈفرینٹ شہروں میں کوائنس کی مخصوص کندا کاری ہوتی تھی۔ اب اکبر کی کوائنیج اس وقت کی آرٹ اور کلچر کو درشاتی ہے۔ اکبر کے سکے اس وقت کی معیشت کو تو مضبوط بناتے ہی ہیں، مگر آج بھی ان سکوں کی کافی زیادہ اہمیت ہے کہ وہ ہسٹورینز اور ہسٹری کے اسٹوڈنٹس اور آثار قدیمہ کے لیے انفارمیشن کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ سو آئی ہوپ دیٹ کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔